yung mga Street Fighter B2. Displacement 955cc. 955cc lang pala. Ducati. Para enduro. Kahirapan ako yan. Magkano daw to, sir? Bong? Ito 1.2. 1.2 million. Galing mo pa niya. Yan kasi diretso ko eh. Ah, parang ano, tricycle style. Parang tricycle style. So ito yung mga spec niya, guys. Tingnan natin yung spec niya. Upper motard 950 SP. Displacement niya, guys, 937cc. Ito yun, 937cc.